وہ حویلی کے ملازم کی بیٹی تھی جو گاؤں کے سب سے زیادہ تعلیم یافتہ لڑکی تھی، پڑھنے کے لیے ابراڈ جانا چاہتی تھی، لیکن پھر اس کا نکاح حویلی کے بڑے بیٹے دامن شاہ سے کر دیا گیا جو ذہنی طور پر معذور تھا۔ وہ دامن شاہ سے خوفزدہ اس سے دور رہتی، اسے دامن کی نظروں سے جھنجھلاہٹ ہوتی تھی کہ اچانک وہ حاملہ ہو گئی۔ حویلی والے اسے کردار کہہ کر مارنے لگے کیونکہ دامن شاہ اس قابل نہیں تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی یہ بچہ کس کا ہے کیونکہ دامن سمیت وہ کبھی کسی کے قریب نہیں گئی تھی۔ جب دامن شاہ کی آواز پر سناٹا چھا گیا، یہ بچہ میرا ہے۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ دامن شاہ کی سرخ آنکھوں میں دیکھتی وہ خوف سے 2 قدم پیچھے ہوئی، جبکہ دامن آگے بڑھتا اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ یہ وہی چہرہ تھا، ہاں یہ وہی چہرہ۔ اسے دیکھ کر دامن شاہ کی رگ و جاں میں سکون اترتا تھا۔ مجھے کلثوم بیگم نے بلوایا تھا۔ کھلے کف، بکھرے بال، سرخ آنکھیں۔ دامن شاہ دکھنے میں پروقار وجاہت کا مالک مگر ذہنی طور پر معذور تھا، اور یہی وجہ تھی کہ پریشے اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر خوفزدہ ہوتی تھی۔ اوپر سے اس کے وجود میں گڑتی ہوئی اس کی آنکھیں پریشے سہم اٹھی۔ میرے کمرے کے باہر کیا کر رہی ہو تم؟ دامن شاہ کے کھلے گریبان کو دیکھ اس نے یہاں آنے پر افسوس کیا تھا۔ یہ یہاں سے گزر رہی تھی میں، لب تر کرتی ہوئی وہ اس کے آگے آنے پر پیچھے کو ہوئی تھی۔ اچھا مجھے لگا۔ اس نے اپنی بات بیچ میں چھوڑ دی اور واپس اڑ کر پاؤں اٹھاتا ہوا وہ اپنے کمرے میں بند ہوا۔ اسے جاتے دیکھ پریشی نے دل پر ہاتھ رکھ کر خدا کا شکر ادا کیا، مگر اگلے ہی لمحے دامن شاہ کے کمرے سے آتی عجیب و غریب آواز سنائی دی، چیخو پکار کے، سامان ٹوٹنے کی چیز جیسے کسی نے ہاتھ مار کر سارا سامان زمین بوس کیا تھا۔ خوف کے مارے وہ وہاں سے بھاگتی اور وہاں سے نکل گئی، کیا پتا وہ باہر آ جائے اور اسے بھی اسی طرح سامان کی طرح زمین پر پھینک دے۔ بابا یہ چھوٹے شاہ کے کمرے سے عجیب و غریب آوازیں کیوں آتی ہیں؟ کل رات ہی وہ شاہ حویلی گئی تھی کلثوم بیگم کے بلانے پر۔ اکثر ہی کلثوم بیگم اسے حویلی بلایا کرتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں پریشے بہت پسند تھی۔ اس کا سلجھا ہوا لہجہ، اس کی قائل کرنے والی باتیں انہیں ہمیشہ ہی خوش کیا کرتی تھی۔ آج بھی جب وہ کالج سے لوٹی تو شاہ حویلی کے بلاوے پر وہ حویلی گئی تھی اور وہاں اس کا سامنا دامن شاہ سے ہوا تھا جس کی سرخ لہو چھلکتی آنکھوں میں کچھ عجیب تھا جسے دیکھ کر وہ خوفزدہ ہوئی تھی اور تیز قدم اٹھاتی ہوئی اس سے دور بھاگی تھی کہ اچانک ہی دامن شاہ کے کمرے چیخو پکار کی آوازوں پر وہ دل پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ دامن شاہ کے کمرے سے وہ بھی پریشان سے ہوئے، شاید غصے کی تیز ہیں وہ، مگر ایک بات کہوں بابا، جیسا وہ حلیہ رکھتا ہے اس حساب سے تو پاگل لگتا ہے۔ اس نے خود سے اندازہ لگایا اور کھانا کھانے لگی کہ اچانک سے رات کے 10 بجے ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ اس وقت کون ہے؟ اس نے پریشانی سے جبار صاحب کو دیکھا جن کے چہرے پر بھی پریشانی کے تاثرات میں دیکھ کر آتا ہوں تم یہیں بیٹھنا۔ چھوٹے سے 2 کمرے اور ایک صحن پر مشتمل اس گھر میں جبار صاحب اور پریشے ہی رہتے تھے۔ پریشے کی ماں تو اس کی پیدائش پر ہی دنیا سے رخصت ہو گئی، ویسے اس کے بعد ہی جبار صاحب نے اپنی پوری زندگی پریشے کے لیے وقف کر دی۔ بس یہی وجہ تھی کہ پریشے انہیں اپنی جان سے زیادہ پیاری تھی۔ کون ہے بابا؟ کافی دیر گزرنے کے بعد وہ ان کے پاس آئی۔ شاہ صاحب کی طبیعت ناساز ہے، مجھے ابھی اسی وقت وہاں جانا ہوگا۔ انہوں نے پریشانی سے پیشانی مسلی تھی۔ آپ وہاں جا کر کیا کریں گے بابا؟ وہ میرے محسن ہیں، میرے مالک ہیں وہ۔ بیٹا ہم پر ان کے بڑے احسان ہیں، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ پریشے ابھی کچھ دن پہلے ہی میں نے ان سے تمہارے ملک سے باہر جانے کی بات کی تو انہوں نے میری مدد کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور اب اچانک سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جس کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگے۔ اللہ خیر کرے گا بابا، میں بھی چلتی ہوں آپ کے ساتھ۔ انہیں افسردہ دیکھ وہ ان کے ساتھ ہوئی تھی۔ سیاہ رنگ کی شال لپیٹے ہوئے وہ ان کے ساتھ حویلی میں داخل ہوئی۔ کچھ دیر بعد زرج و چمک کے ساتھ بڑی تیز بارش برسنا شروع ہوئی تھی۔ جب وہ گھر سے نکلے تھے تو ہلکی ہلکی پھوار تھی، مگر انہیں اندازہ نہیں تھا حویلی پہنچتے ہی ہلکی ہلکی پھوار موسیقار بارش میں تبدیل ہو جائے گی۔ بابا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اپنے بابا کا بازو پکڑتے وہ ان کے سامنے ساتھ آنے کے فیصلے پر دل میں خوش ہوئی تھی۔ اگر اس وقت وہ گھر ہوتی تو ڈر کے مارے اس کا برا حال ہوتا، اور اوپر سے اب بجلی بھی چلی گئی تھی۔ ویسے ہی گاؤں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہلکی سی بارش میں گھنٹوں بجلی چلی جاتی اور اگلے دن ہی منہ دکھاتی تھی، مگر خیر حویلی میں ایسا نہیں تھا۔ وہاں بارش کی جاتے ہی جنریٹرز چلا دیے جاتے جس سے بجلی کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ کیسے ہیں آپ شاہ صاحب؟ صفدر شاہ نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا اور ساتھ ہی پریشے کو بھی جو فکر سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ پریشے بیٹا بھی آئی ہے آج مجھ سے ملنے، انہیں نے بڑی محبت سے کہا، جبکہ ان کے برابر میں بیٹھے دامن شاہ کی گردن اٹکی تھی اور آنکھیں جیسے پریشے کے چہرے پر رک گئی تھی۔ سرخ و سفید رنگت کی حامل پریشے سرخ رنگ کے دوپٹے میں کافی حسین لگ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں دن میں کاجل بھرا ہوا تھا اس کی آنکھوں کو مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ چھوٹی سی ناک میں موجود نوز پن جس کی چمک پر دامن شاہ کی نگاہوں نے اس سے دیکھتے رہنے کی ضد کی تھی۔
आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे शाह साहब। इस की नरम आवाज़ पर दामिल की सुर्ख आंखों में तमस्खुर उभरा था। इंशाअल्लाह, दामिल ने अपनी सिमत मुतवज्जा करवाया। ऐसा हुआ भी। दामिल की हल्की सी आवाज़ पर वो इसे बेयकीनी से देखने लगी। देखने में पुरवकार शख्सियत का मालिक दामिल, जिसकी आंखें हर वक्त सूखे माइल रहती थी, अब भी इसकी आंखें सुर्ख थी, गहरी सुर्ख, जिनसे परिशे को खुद खौफ महसूस होता था। दामिल शाह की गहरी सुर्ख आंखों का मरकज खुद को बने देख परिशे अपने बाबा के पीछे हुई थी। इंशाअल्लाह बेटा, देखना शाह साहब एकदम फिट हो जाएंगे। पहले की तरह इनकी बात पर वो परिशे को देखता गर्दन झुका गया था। सर में उठती टीसों को बर्दाश्त करता वो अपनी आंखों को सख्ती से मीच किया। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है जब्बार। शाह ने इन्हें अपने करीब बुलाया था और परिशे दामिल शाह की दुखी गर्दन को देख रही थी। दोनों हाथ आपस में उलझाए आंखों को सख्ती से मीचे हुए थे। आप फिक्र ना करें शाह साहब, ठीक हो जाएंगे पहले की तरह। परिशे की आवाज़ खुद को करीब महसूस करता वो निगाहें उठाकर खामोशी से इसे देखता रहा, जिसके चेहरे पर खौफ साफ जाहिर था, मगर हौसले से काम लेती हुई वह इसके करीब थी और इससे बात भी कर रही थी। बेगम साहिबा कहाँ हैं? कलसूम बेगम के हवाले से किए गए सवाल पर दामिल शाह ने सख्ती से मुठ्ठियाँ भींची थी। कब्रिस्तान। दामिल शाह के जवाब पर पुनः समझी से इसे देखने लगी। क्या इतनी बारिश में कब्रिस्तान में कब्र की खुदाई हो जाती है? इसके अजीब सवाल पर वो परेशान हुई थी। ऐसे दिल छोटा नहीं करते, शाह साहब को कुछ नहीं होगा। इसने हमदर्दी के तहत इसके शाने पर हाथ रखकर इसे हौसला दिया था, जिस पर वो आंखें मूंद गया था। अजीब सुकून था इस लड़की के करीब होने पर, जो इसकी रूह जान में उतरा था। सर में उठती टीसों ने थोड़ा चैन का सांस लिया था। देखो जब्बार, मेरे पास इतना वक्त नहीं, मेरे बाद मेरे दामिल के पास ऐसा कोई नहीं जो इसका ख्याल रख सके। तुम तो जानते हो दामिल की हालत के बारे में, तुम हमेशा मेरे एहसानात को उतारने का कहते हो। इन्होंने गर्दन हिलाई थी। आप बताएं, मैं कैसे आपके एहसानात उतार सकता हूँ शाह साहब? दामिल शाह के साथ अपने परिशे का निकाह पढ़वा कर अगर तुम मेरे किए हर एहसान से आज़ाद हो जाओगे, जब्बार मेरी रूह को भी सुकून मैसर हो जाएगा। जब्बार साहब ने तड़प कर परिशे को देखा, जो दामिल के कंधे पर हाथ रखे हुए इसे हौसला दे रही थी। शाह साहब, इनकी आंखों में नमी उतरी। मना मत करना जब्बार, देखना दामिल और परिशे एक दूसरे का बहुत ख्याल रखेंगे, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ये मेरी इल्तिजा नहीं जब्बार, ये मेरा हुक्म है। मेरे एहसानात का बदला उतारना है आज। जब्बार कहते हुए इनकी सांसें उखड़ी थी। मेरे बाद मेरा सब कुछ मेरे दामिल का है, तुम्हारी बेटी राज करेगी। इन्होंने लालच देकर भी इन्हें कायल करना चाहा, पर वो कुछ नहीं जब्बार, आज ही अपनी बेटी और मेरे दामिल का निकाह पढ़वाओ, मुझे सुकून से मरना है। उन्होंने हुक्माना अंदाज में कहा था, जिस पर एहसानात के बोझ तले दबे हुए जब्बार साहब मजीद कुछ कह ना सके। परिशा, मुझे तुमसे बात करनी है बेटा, ज़रा साइड पर आओ। परिशा इनके परेशान चेहरे को देखकर इनके पास आए, जिस पर दूर तक दामिल शाह की नज़रों ने इसका बात मानती है। मेरा मान है, मेरी बेटी आज भी मेरी बेटी मेरा मान रखेगी। कहो रखोगी ना मेरा मान? इसके सर पर हाथ रखते हुए वो आपदीदा हुए थे। बाबा क्या हुआ आपको? शाह साहब को कुछ नहीं होगा। इनके हाथों को मजबूती से पकड़ते हुए वो रो दी थी। शाह साहब की आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगी ना तुम? इनके पूछने पर वो उलझी थी। कैसी आखिरी ख्वाहिश बाबा दी? आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। बाबा, पूरा गांव जानता है वो जहनी माजूर है। मैं शाह साहब को जुबान दे चुका हूँ और थोड़ी देर तक मौलवी साहब भी आते होंगे निकाह के लिए। वो इससे बार पूछे जा रहा था या बता रहा था। परिशे उलझ कर रह गई थी। दामिल शाह, जिसके देखने से इसे खौफ महसूस होता था, इसकी शादी का सोचकर ही इसे सांस से हलक में अटकी थी। बाबा, वो ना आंखों से इन्हें देख कि दामिल शाह की ठहरी हुई नज़रों को देख वो मजीद कुछ ना कह सके। इस पर भी हैरत का पहाड़ टूट चुका था, शायद कि वो इससे इस तरह देख रहा था। मेरे लिए इस निकाह के लिए मान जाओ। परिशे, अपने बाबा का सर झुकने मत देना। दामिल शाह की जांचती निगाहों को देख वो खामोश हो गई। वो पढ़ना चाहती थी, मुल्क से बाहर जाना चाहती थी, अपने बाबा का नाम और सर फखर से बुलंद करना चाहती थी। शायद कुछ लम्हों के बाद कलसूम बेगम भी वहाँ आ गई। भारी कामदार दुपट्टा इसके सर पर डालती हुई वह इसे दामिल के बराबर में बैठा कर वहाँ से उठकर शाह साहब के पास आकर बैठ गई। इन्हें दामिल और परिशे की शादी की बात कुछ पसंद नहीं आई थी। मौलवी साहब ने निकाह पढ़वाना शुरू किया था। जब्बार साहब का हाथ मजबूती से पकड़ती हुई परिशे ने खामोशी से आंसू बहाते हामी भरी थी, जबकि दामिल ने एक बार फिर अपने बराबर में बैठी परिशे को देखा, जिसका चेहरा इसका वजूद कोले खा रहा था। परिशे की हामी के बाद दामिल शाह से पूछा गया था, जिस पर इसने एक नज़र शाह साहब को देखा और कबूल है कहा था। शाह साहब हैरान थे कि दामिल शाह ने इनकी एक बार कहने पर ही खामोशी से सर झुका लिया था, तभी तो वो खामोशी से परिशे के साथ बैठा हुआ था। सर में उठते टीसों को बर्दाश्त करता हुआ वो गर्दन झुकाए हुए था। दिमाग की नसें फटने को हुई थी। सर दर्द को बर्दाश्त करते दामिल ने परिशे का हाथ मजबूती से पकड़ी थी। दामिल शाह की टीसों में आराम आया था। वही हुआ था जो खालिक के कायनात को मंजूर था। शाह साहब इनके निकाह के चंद ही घंटों बाद
खालिक हकीकी से जा मिले थे। पूरी हवेली में शोक का माहौल था। परीशे भी एक कोने में दुखी बैठी हुई थी। इसे अपना होश ही नहीं था। वो तो बस अपने साथ हुए इस अचानक हादसे पर हैरान थी। कल तो वो इस हवेली में एक आम सी लड़की बनकर आई थी, आज कलसूम बेगम हैसियत से मिलवा रही थी और वो खामोशी से बैठी हुई थी। आती जाती औरतें इसके सर पर हाथ रखकर जाती जा रही थी। वहीं मुराद खाने के मैदान खाने की तरफ थकन ज़दा वजूद और दुखते सर के साथ खड़े दामिल शाह का सर्द जब्त से महा आप तक गए होंगे। आराम करें, आपने दवा भी लेनी है। आपको 2 दिन से आप बिना नींद किए बस दवा ही लिए जा रहे हैं। इसने सुर्ख आंखों से अपने खास मुलाजिम को देखा था। मुलाजिम की बात पर वो गर्दन हिलाता हुआ हवेली में दाखिल हुआ, जहां कलसूम बेग वसीदा अपने कमरे की जानिब बढ़ा था। शाह अब तक इस कमरे में नहीं आया था। हवेली समेत पूरा गांव सदमे की सी कैफियत में सफ्तर शाह के अचानक मौत ने सबको दंग कर दिया था। तब मैं इसे तुम्हारी ज़रूरत होगी कलसूम। बेगम ने इसके सर पर हाथ रखी और अपने कमरे की सिमत बढ़ी थी। वहीं परीशे मुर्दा कदमों से चलती हुई दामिल के कमरे में आई, जहां गहरे अंधेरे में इसे कोई ज़रूफ नज़र नहीं आया था। इसने दामिल को यहाँ आते हुए देखा था, मगर सब वो कहाँ था। परेशानी से कमरे की लाइट ऑन करके दरवाज़ा लॉक करती हुई वो बेड की सिमत बढ़ी थी। लाइट्स ऑन करने के बावजूद भी इसे कमरे में कोई दिखाई नहीं दिया था। मतलब वो आज भी कमरे से खाली था और वो इस कमरे में अकेली रहने वाली थी। अपना सियाह दुपट्टा उतार कर में से पानी गिलास में निकालती हुई एक ही सांस में पानी का गिलास सलक में उतार गई थी। कुछ लम्हे सोचने के बाद फुस होने के लिए लेट गई। काफ़ी देर लेटी हुई वो छत को देखती रही और कभी इसकी आंख लगी गहरी नींद में उतरी थी। पहले तो इसे नई जगह पर नींद नहीं आती थी, मगर जब से वो शाह हवेली आई थी इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो तो बेड पर लेटे ही बहुत जल्द सो जाती थी। एक साया इसके ऊपर से लहराया था। लाइट साफ हो चुकी थी। दूर हटो मेरी नज़रों ने तैयार होते परीशे को धकेलता हुआ वो इसे बेड पर फेंक गया था। वो ये पहली बार था जब दामिल शाह ने अपनी दवा नहीं ली थी और वो हजियानी हुआ था, जिससे खौफजदा होती परीशे की वजूद में लर्जिश पैदा हुई थी। इसे अपने करीब आते देख वो दोनों हाथों के बल उठती हुई इससे दूर होने लगी। जो सुर्ख आंखों में गुस्सा लिए इसकी सिमत बढ़ रहा था। ये सब मेरा सामान है। मेरा दामिल इसके बेहद करीब खड़ा हुआ था, जिस पर वो खौफ से सांस रोकते हुए आंखें मीचे हुए थी। आंसू तेज, तुम ठीक हो? इसे रोता देख दामिल के तासुरात ढीले पड़े थे। किसने मारा है तुम्हें? ये चोट कैसे लगी तुम्हारे माथे पर? बेड के कॉर्नर पर सर लगने से परीचे की पेशानी जख्मी हुई थी। जिसने जख्म दिया था वही पूछ रहा था। आंखों में हैरत लिए वो दामिल शाह लम्हे भर में बदलते रंग पर हैरान थी। इधर देखाओ, इतना खून बह रहा है। ने साथ लिए सोफे पर बैठ गया। अंधेरे में गिर गई थी क्या? लाइट्स ऑन कर लिया करो। इसके जख्म के बैंडेज करता हुआ वो पहले जैसा नहीं लग रहा था। यह सिर्फ ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होने पर हजियानी हुआ था। आईना ध्यान रखना, तुम अपने बाबा को क्या जवाब दूंगा मैं? बोलता हुआ वो गर्दन चटक रहा था। दिखने में वो कहीं से ये आपने क्या किया? दामिन ने इसे गुस्से से घूरा था। मैंने क्या किया है ये सब? एक बार फिर दामिल शाह का जनूनी अंदाज इसके सामने आया था। इसकी गुर्राहट पर परीशा ने लब काटने शुरू कर दिए। तुमने खुद को तकलीफ पहुंचाई है। तुम मेरा नाम ले रही हो तो मैं तो इस कमरे में आता ही नहीं हूँ। ये सच था। शादी के 1 माह बाद दामिल शाह इस कमरे में मौजूद था, वरना तो हमेशा वो अकेली ही रहती थी। और आज अचानक से वो कमरे में आया था। इसे पता ही नहीं चे नमूदार हुआ था। ये दवा लो और सो जाओ। इसे दवा देते हुए वो गुस्से से बोला था, जिस पर वो खामोशी से दवा लेकर बेड पर सो गई थी। पागल लड़की, मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा रही है। गुस्से से गर्दन झटकता वो कमरे से बाहर निकल गया और कुछ देर बाद ही वो गहरी नींद में उतर गई थी। अभी कुछ ही घंटे गुजरे थे। इसके चेहरे पर इस पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हो रहा था। हल्की सी सरगोशी भी सुनाई दे रही थी, मगर आंखें थी कि खुलकर नहीं दे रही थी। दिमाग अलग साएं साएं कर रहा था। हमें सुखेड़े वो आंखें खोलने की कोशिश में हलकान हुई थी। कुछ देर बाद वो मुकम्मल होते ही इसने अपने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई थी, मगर कुछ दिखाई न देने पर वो हड़बड़ा कर उठकर बैठ गई थी। वजूद में वही हलचल मची हुई थी जो पिछले कुछ दिनों से वो महसूस कर रही थी। आंखों को बंद करती हुई वो अपनी निसिमत बढ़ी। शावर के नीचे खड़ी हुई इसके बोझल वजूद और आंखों को सुकून मिला था। अलग ही सुबह का सूरज तलू हुआ था। इसके वजूद में काफ़ी बदलाव था। ना कुछ खाने को दिल कर रहा था, बस हर वक्त। अब भी वो खाना खाने के बाद अपने कमरे में आई थी और आते ही इसे उल्टी हो गई थी। चकराते सर को पकड़े वो वहीं सोफे पर ठहर गई थी। इसके पीछे ही दामिल शाह भी कमरे में आया था। वही रहता था, ना ज़्यादा इनसे बात करता था और ना ही इनके हाथ से कुछ लेकर खाता था। अब भी वो
انہوں نے بہت انکار کرتا ہوا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ اور کیا ہوا ہے تمہیں؟ کچھ دن پہلے کا واقعہ پریشی کی آنکھوں کے سامنے لٹی ہوئی کھسک کر پیچھے ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، اس نے خوف سے نظریں پھیری تھیں۔ وہی سرخ آنکھیں، لمحوں میں بدلتا دامنی سکون چھین گیا تھا۔ ویسے تو حویلی میں سبھی اچھے تھے، خاص کر کلثوم بیگم، وہ پہلے کی طرح ہی اس سے اچھے سے ملتی تھی۔ آج بھی انہوں نے دل سے کھائی تھی، مگر ڈائننگ ہال میں تامل چاپ کو بپھرتے دیکھ اس کا وجود لرز اٹھا تھا۔ کئی ملازموں کے بیگم نے اس کے منہ میں دوا رکھی تھی، پھر کہیں جا کر دامل چاہ سکون میں آیا تھا، اور اب اسے اپنے پاس بیٹھتے دیکھ تمہاری طبیعت کچھ ناساز لگ رہی ہے کلثوم بیگم نے اس کے زرد پڑنے پر کلثوم بیگم نے پڑے تہے نہ کچھ کھانے کو دل کرتا ہے اور نہ ہی کچھ اچھا لگ رہا ہے، بس ہر وقت کھٹا کھانے کا دل کرتا ہے۔ وہ کھا لوں تو بھی الٹی۔ پریشی نے اپنی بدلتی ہوئی طبیعت کے بارے میں انہیں بتا دیا تھا، جس پر ان کی پیشانی پر پریشانی کے بل ابھرے۔ تم ماں بننے والی ہو؟ انہوں نے اس کی حالت سے جو اخذ کیا تھا وہ فوراً ہی پوچھ لیا تھا، جبکہ پریشی پر تو حیرت کے سارے پہاڑ ایک ساتھ آن گرے تھے۔ وہ کیسے ماں بن سکتی تھی؟ اس کا اور دامل شاہ کا ایسا کوئی رشتہ قائم نہیں ہوا تھا جس سے وہ ماں بن سکے۔ تب کلثوم بیگم کو یہ غلط فہمی کیوں کر لاحق ہوئی؟ نہیں تو وہ گھبرائی تھی، اسے کہتی ہوئی وہ اس کے پاس سے گئی تھی۔ دامل شاہ کی ذہنی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ ان دونوں کے رشتے کو سمجھ سکے۔ وہ پہلے کی مناسبت بہت بہتر حال میں رہنے لگا تھا۔ سب کو لگتا تھا شاید یہ سب پریشی کی وجہ سے تھا، جبکہ معاملہ الگ تھا۔ نہ تو وہ پریشی سے زیادہ مخاطب ہوتا تھا اور نہ ہی اس کی کوئی بات مانتا تھا۔ پھر یہ بدلاؤ کیسے ممکن تھا؟ یہ سب الگ ہلکان ہوئی رہتی تھی، مگر چند دنوں سے وہ اپنی طبیعت کو لے کر زیادہ پریشان رہ رہی تھی، اور پھر کلثوم بیگم کے اندازے نے اسے مزید پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ اف اللہ، ایسا کچھ بھی نہ ہو۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ پھر اسے متلی ہوئی تھی۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر وہ باتھ روم کی سمت بھاگی تھی۔ کچھ دن بعد حویلی کے خاص ڈاکٹر نے اس کا فل چیک اپ کیا، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وہ ماں بننے والی تھی، مگر کیسے؟ آنکھوں میں حیرت لیے وہ اسے ڈاکٹر کی بات نے اسے اتنا جتنی وہاں کھڑی ہوئی کلثوم بیگم تھی، جبکہ ڈاکٹر کے تاثرات کچھ الگ ہی تھے۔ وہ کلثوم بیگم کا ہاتھ پکڑے انہیں وہاں سے لے کر باہر آئی تھی۔ معذرت بی بی صاحبہ، آپ، میں کہنے سے خود کو روک نہیں سکوں گی، پتہ نہیں کس کا گناہ آپ کے اور دامل شاہ کے سر کر رہی ہے یہ لڑکی، ورنہ گاؤں بھر سے واقف ہے دامل شاہ کی ذہنی معذوری سے۔ پھر یہ بچہ کیسے ممکن ہے؟ جتنا زہر وہ اگل سکتی تھی اس سے کئی زیادہ اگلتی ہوئی ڈاکٹر وہاں سے گئی تھی، جبکہ بھی تھی۔ اسے تو خود میں یقین نہیں تھا کہ وہ کیسے ماں بننے والی تھی، مگر ڈاکٹر کا دعویٰ ابھی تک وہ سر جھکائے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی کہ کلثوم بیگم نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تھا کہ وہ اس اچانک حملے پر آنکھوں میں حیرت لیے کھینچتی چلی گئی۔ دامل شاہ کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتی ہوئی گاؤں بھر کے لوگوں کے سامنے اسے لے کر گئی تھی۔ اس لڑکی نے ہماری عزت پر وٹا مارا ہے۔ میرے بیٹے کے نکاح میں ہونے کے باوجود اس نے کسی اور کے ساتھ غلط مراسم بڑھائے اور نام میرے بیٹے کا بدنام کر رہی ہے۔ کلثوم بیگم کی دہائی پر جہاں وہ ان کے بدلے ہوئے انداز پر شاکڈ تھی، وہیں لوگوں کی نظروں میں گرنے کا احساس اسے شدت سے ہوا تھا۔ پڑھائی لڑکیوں کو شعور نہیں دیتی، عشق معشوقی کو ہوا دیتی ہے۔ ابھی سے ہی دیکھ لو، پڑھنے کے بہانے عشق لڑاتی رہی ہے تو میرے معصوم شاہ صاحب تھے جو اس کی چالاکی کو سمجھ نہ سکے اور میرے معصوم بیٹے کو اس کے ساتھ باندھ دیا۔ اگر نکلی کیا بے حیا بے شرم، مارو اسے، اب ہماری عزت اسی میں ہے، ورنہ اس کی دیکھا دیکھی گاؤں بھر کی لڑکیاں بگڑ جائیں گی۔ آج ہماری عزت اچھلی ہے، کل کو ہر گھر میں یہ سب ہوگا۔ کلثوم بیگم نے حقارت سے اسے دیکھا تھا اور وہ نفی میں گردن ہلاتی ہوئی روتی رہی تھی کہ کوئی نہیں تھا اس کا یہاں مہربان۔ اس کے بابا تک منہ چھپا کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اچانک اس پر پتھراؤ شروع ہوا۔ وہ خود کے بارے میں سوچ رہی تھی، وہ تو حویلی کی ملازم کی بیٹی تھی جو گاؤں کی سب سے تعلیم یافتہ لڑکی تھی، پڑھنے کے لیے ابراڈ جانا چاہتی تھی، لیکن پھر اس کا نکاح حویلی کے بیٹے دامل شاہ سے کر دیا گیا جو ذہنی معذور تھا۔ وہ دامل شاہ سے خوفزدہ اس سے دور رہتی تھی۔ اسے دامل کی نظروں سے جھنجھلاہٹ ہوتی تھی کہ اچانک وہ حاملہ ہو گئی۔ حویلی والے اسے بدکردار کہہ کر مارنے لگے، اس قابل نہ تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی یہ کس کی اولاد ہے، کیونکہ دامل سمیت وہ کسی بھی مرد کے قریب نہیں گئی تھی۔ جب دامل کی آواز پر سناٹا چھا گیا، یہ بچہ میرا ہے، وہ خود آنسوؤں سے بھری آنکھیں دامل شاہ کو دیکھنے لگی جو سفید رنگ کے کاٹن کے کلف زدہ سوٹ میں ملبوس تھا۔ بال آج بکھے ہوئے نہیں تھے، اس کا حلیہ بگڑمجا ہوا سمجھدار شخص کی مانند وہاں کھڑا تھا۔ آہستگی سے چلتا ہوا وہ اسے زمین پر سے اٹھاتا ہوا اپنے ساتھ لگا گیا۔ پریشے کے ہچکولے کھاتے وجود کو اپنے
अंदर समोने की कोशिश करता हुआ इसे अपने मजबूत जार में ले गया था। बिना किसी की परवाह किए वो इसकी चट्टान बना इसका साहिबान बनकर खड़ा था। परीशे मेरी बीवी है और मेरे बच्चे की माँ है, क्यों नहीं बन सकती? ये पहली बार था जो वो बिना बिना रुके बोला था। आपको मियाँ बीवी के रिश्ते का कुछ नहीं पता शाह साहब, ये लड़की मकार है, आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जहनी माजूरी का फ़ायदा उठा रही है, मगर हम इसे जान से मार देंगे। इन लोगों को अपने करीब आता देख दामिल को मजबूती से पकड़ गई। आंसू तेज़ी से गिरते हुए दामिल की कमीज़ को भिगोते हुए दामिल का जब्त आजमा रहे थे। मियाँ बीवी का रिश्ता क्या होता है, इसके बारे में मुझे किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं। और जिस जहनी माजूरी की आप सब लोग बात कर रहे हैं वो मुझे दी गई गलत दवाओं का असर था, जो अब नहीं रहा। दामिल की सुर्ख आंखों का रुख कुलसुम बेगम की सिमत हुआ था, जिससे वहाँ मौजूद सब लोगों पर सन्नाटा तारी हुआ था। पेशी मेरी बीबी है और मेरे बच्चे की माँ। मेरी बीबी पाकनामा ने मुझे पता है, और अगर किसी ने मेरी बीबी और मेरे होने वाले बच्चे पर सवाल उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो। दामिल शाह के सख्तगीर लहजे और कड़े तासुरात पर सभी इसके सर झुके थे। दामिल सबने साथ लिए वहाँ से गया था, जबकि कुलसुम बेगम परेशानी से हाथ में सलती हुई इनके पीछे गई। मुझे ये दवा नहीं खानी, से खाते ही मेरे सर में दर्द होता है। दामिल ने दवा लेने से इनकार किया, जबकि कुलसुम बेगम की तेवरी चढ़ी। बेटा, अगर दवा नहीं लोगे तो ठीक कैसे होगे? इन्होंने प्यार से इसकी पीठ से लाई थी। मैं ठीक नहीं होना चाहता, बस आप ये दवा ना दें मुझे। इसने पानी का गिलास साइड पे किया। तुम्हारे बाबा नाराज़ होंगे। दामिन जफदर शाह की नाराज़गी के बारे में सोचकर दामिन ने दवा बेदिली से ली थी। मैं भी नहीं चाहती दामिन शाह, तुम ठीक हो जाओ। मैं चाहती हूँ तुम आने वाले हाल से बेहाल हो जाओ। जैसे सफदर शाह ने मुझसे माँ बनने का हक छीना था तुम्हारी वजह से, वैसे ही मैं तुम्हें इनसे छीन लेना चाहती हूँ। दामिन चाहकी मन आंखों को देख वो नफरत से इसे देख रही थी। दामिन, मैं जा रही हूँ। इसने इस बात में गर्दन हिलाई। दवा के कुछ मिनट बाद ही दामिल को दिमागी दौरा पड़ना शुरू हुआ था, जिसका दौरानिया 2 से 3 घंटे होता था, और अब भी वो इसी हाल से बेहाल हो गया था कि सफदर शाह के आने पर वो इनकी जानों पर सर रख कर लेट गया। इन्होंने नम आंखों से इसके बाल से हलाए, वो नींद की वादियों में उतर गया। मुझे दामिल शाह के लिए कोई और डॉक्टर देखना चाहिए। दामिल शाह को सोते देख वो इसे अपनी जगह से उठते हुए अपने दोस्त से बात करने का इरादा करते हुए शहर की जानिब बढ़ गए थे। दामिल शाह की दवा शहर के माहिर डॉक्टरों को दिखाने के बाद जो बात ही नहीं पता चली, इनके कदमों से ज़मीन निकल गई। शुरू से ही कुलसुम बेगम दामिल का इलाज करवा रही थी। शुरू में ही दामिल की हालत इन्हें ऐसी लगी थी कि शायद माँ के जाने का गम हो, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा वैसे वैसे दामिल की हालत बेहतर होने के बजाय और ख़राब होती जा रही थी। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। जिसकी वजह से गलत दवाइयाँ थीं जो कुलसुम बेगम अपने डॉक्टर से दामिल के लिए लाती थी, जिससे इसे दिमागी दौरे पड़ते थे। दिन ब दिन वो जहनी माजूल होता जा रहा था। सारी दवाइयाँ देखने के बाद सफ्तर शाह सर झुकाए थे। कुलसुम बेगम इनसे बदला ले रही थी। अभी ने जो करना था खामोशी से करना था। इन्होंने बड़ी महारत से दामिल की दवा जब तक कुलसुम बेगम लाई थी इनके साथ तब्दील कर दी थी। कुलसुम बेगम को लगता कि वह इसका इलाज बिगाड़ रही हैं, जबकि दामिल शाह की तबीयत दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रही थी। पहले की तरह वो पुरसोया नहीं रहता था। सफदर शाह से काफ़ी वक्त रहने लगे थे और कुलसुम बेगम को इससे दूर रहने की हिदायत दी थी, ये कह करके इनकी जान को ख़तरा भी हो सकता है दामिल शाह के पास जाने से, जिस पर वो अपनी कामयाबी का जश्न बनाने की तैयारियों में लग गई थी। वहीं दूसरी तरफ दामिल का इलाज बहुत अच्छे से हो रहा था कि दामिल की नज़र खालिद से आती हुई परीशे पर पड़ी। वो लम्हा था जब दामिल के लबों पर मुस्कुराहट टूंगी थी। इसके बाद तो परीशे से हवेली में आती जाती दिखाई देती थी। कुछ कुलसुम बेगम इसे हवेली में बुला लेती। परीशे अच्छी लगती थी लगती है तुम्हें दामिल? सफदर शाह ने इससे पूछा। हम शायद वो हर वक्त कुलसुम बेगम के पास बैठी रहती है। जो बात इसे नागवार गुजरती थी वो कहकर कुछ हकला हुआ था। जब से इसे कुलसुम बेगम की हकीकत का पता चला था तब से इनसे खिंचा खिंचा रहने लगा था। अब परीशे गन के साथ बैठना भी इसे अच्छा नहीं लगता था। जब तुम्हारी हो जाएगी तो इसके पास नहीं बैठेगी, इन्होंने मुस्कुराकर कहा और वहाँ से चले गए। वहीं दामिल शाह ने परीशे को आते देख इसकी राह रोकी थी। वो इसे सब बताना चाहता था मगर नहीं बता पाया था, इससे दूर भाग गया था। कमरे में बंद होते इसने अपना सारा गुस्सा सामान पर उतारा था। सामने पागलपन का ड्रामा करते करते थक गया था। जिससे इसे मोहब्बत थी वो सब बताना चाहता था मगर मजबूर था इस औरत की मक्कारी के सामने। इस बात को जानने के बाद परीशे के साथ न जाने क्या करती। वह जब से कमरे में आई थी भूखी कि दामिल ने खाना लेकर दरवाज़ा लॉक किया और बेड के करीब आया। परीशे बिना पलके झपकाए इसे देखती जा रही थी। दामिल ने खाना साइड टेबल पर रखा, आगे बढ़कर परीशे को अपनी बाहों में उठाया। आपने सब झूठ क्यों कहा? परीशे का दिल जोर से धड़का। वो इससे अलग होने के लिए झटपटाई मगर दामिल इसे मजबूती से अपनी बाहों में उठाए वाशरूम की तरफ बढ़ा। मैंने कोई झूठ नहीं बोला, संजीदगी से कहते इसने पाँव की ठोकर से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल होकर परीशे को नीचे उतारा। मगर ये सच नहीं है। इसने परीशे को मुतवल्लिम
सोचा हुआ चेहरा देखा, वो मुश्किल से इसके कंधों तक आती थी। परिशे हैरत से टिकटिके बांधे दामन को देखे जा रही थी। वह इसके करीब कभी नहीं आया था। इसके होश में पहली बार वो इसके करीब आया था, इसके सीने से लगी थी और अब इससे अपनी बाहों में उठाया था। सच यही है, तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। दामिल ने नरमी से इसकी कमर में हाथ डालकर इसे अपने करीब किया और इसकी शर्ट की जिप खोली और इसके वजूद से अलग किया, और इसका सफ़ेद मुलायम जिस्म दामिन को पागल कर रहा था। वो इसकी कमर में हाथ डालकर इससे दीवार से लगाता इसकी सहमी आंखों में देखकर था इसके लबों पर झुका और बहुत नरमी के साथ इसके लबों का जाम पीने लगा। वो इसके लबों से होता सीने पे आया और धड़कनों के दरमियान अपनी पूरी आबोताब से चमकते तिल पर हल्के से दांत गाड़े। परिशे इसके लम्स पर पुरसकून होती आंखें बंद कर गई। फिर इसकी आंखों के सामने वो मंजर लहराया जब सब लोग इस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। एकदम से वो आंखें खोलती हुई दामन के सीने पर हाथ लगाती इसे धक्का देने लगी। दामन को पीछे करना इसके बस की बात नहीं थी, लेकिन वो खुद ही नरमी से इसके लबों को काटता पीछे हुआ। परिशे का जिस्म लरजने लगा था, डर साफ आंखों में दिखाई दे रहा था। वो पीछे दीवार में घुसती जा रही थी। जल्दी से शावर लेकर बाहर आओ, फिर सब बताता हूँ। वो प्यार से इसके आरिस पर लब रखता वॉशरूम से बाहर निकला। आहिस्ता आहिस्ता नीचे दीवार के साथ लगकर बैठती घुटनों में चेहरा छुपाए रोने लगी। वो आज पहली बार इसके करीब इतना आया था। तो वो बच्चा थोड़ी देर बाद चावल लेकर निकली। वो बाहर अब इस इंतज़ार में बैठा देखकर पहले का मंजर सोचकर शर्म से पानी हुई। इधर बैठो मेरे पास, इस चिटकते से करीब किया और इसके गर्दन पर शिद्दत से लम्स छोड़ता परिशे को लड़सा गया। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे परिशे। दामन शाह के दहकते लम्स पर वो आंखें बंद किए हुए थी। ऊपर से दामन शाह का इससे इजहार मोहब्बत इसे जरूर बख्श रहा था, मगर ये झूठ है, मैं माँ नहीं बनने वाली। दामिल इसकी बात पर मुस्कुरा उठा। हमारे दरमियान वो सब हुआ है जिससे तुम्हारा माँ बनना मुतवक्का है मेरी जान। परिशे ने हैरत से दामिन को देखा था। कब? जब आप मेरे पास होती थी। इसे खुद के करीब करते दामिन इसकी नबों पर झुका था। मुझे याद क्यों नहीं? परिशे ने आंखों में नमी लिए कहा। क्योंकि मैं नहीं चाहता था तुम कुछ याद रखो, लेकिन अब से मैं तुम्हारे करीब आऊँगा, तुम सब याद रखोगे। अब मैं तुम्हारी बेहोशी में तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, अब तुम्हारे पूरे होशो हवास में आऊँगा। इसके लबों पर शिद्दत से झुका हुआ वो इसे अपना आप भूलने लगा था। आप मेरी नींद का फ़ायदा उठाते रहे हैं, खबकी से कहती हुई परिशे ने इसे खुद से दूर किया था, नहीं बेहोशी से। परिशे की आंखों पर लब रखता हुआ वो मुस्कुराया था। तुम जो रात में पानी लेती थी, इसमें बेहोशी की दवा थी। तो मैंने सोचा तो था कि तुमसे इजाज़त न हो तुम्हारे करीब आने की, मगर अपने दिल के हाथों मजबूर हो गया। मैं नहीं चाहता था कि कलसूम बेगम को कुछ भी बताऊं, वो हमारे खैर ख्वाह नहीं, बस कुछ दिन की इस हवेली में मेहमान है। मगर क्या माफ़ी मिल सकती है बिना इजाज़त तुम्हारे करीब आने पर? सारी बातें इसे बताने के बाद इसके चेहरे को दोनों हाथों के प्यालों में भरे दामन शाह ने मोहब्बत से पूछा। जिस तरह आपने मेरी हिफाजत की, इसके बाद आपकी हर गलती माफ़। शाह साहब हजे झुकाए वो सीधा नामिल के दिल में उतरी थी। बस फिर आज के बाद से मेरी मोहब्बत की कुर्बत झेलने के लिए तैयार हो जाओ तुम। इसे बेड पर लेटाता हुआ वो इस पर झुका था। शाह साहब आपको मुझसे मोहब्बत कब हुई? उलझी सांसों के दरमियान पूछती वो दामिल शाह के सीने पर हाथ रखे हुए थी। जब तुम्हें कॉलेज के बाहर पहली बार देखा था, बस तब से ही तुम खुद को तुम्हारे काबिल बनाने पर लग गया। और देखो आज दामिल तुम्हारी मोहब्बत में कहाँ से कहाँ आ गया। इसकी शर्ट को कंधों पर हटाता हुआ अपना नम्स छोड़ता हुआ मसरूर हुआ था। आपको पाकर ये दामिल शाह मुकम्मल हो गया। जाने दामिल परिशे की मोहब्बत को छूता वो इससे दूर हुआ। वहीं परिशे इसकी पनाहों में सुकून महसूस करती नींद की वादियों में उतरी थी। मुझे सब पता चल गया कलसूम बेगम। परिशे को कमरे में छोड़ दामिल शाह कलसूम के पास गया। किस बारे में बात कर रहे हो तुम? वो परेशान हुई थी। आप सब जानती हैं मैं किसका बारे में बात कर रहा हूँ, इसने मुस्कुराते हुए कहा था। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मुझे पागल करने से आपको क्या मिल रहा था? कलसूम ने पहले तो अपनी आंखों को सख्ती से मीचा फिर सीधी हुई थी। अच्छा ही हुआ तुम्हें पता चल गया, वरना मैं तो तुम्हारी मौत का इंतजार करते करते थक गई थी। ऊपर से सफदर शाह मरते मरते तुम्हारी शादी करवा गए, आधी जायदाद की वारिस इसे भी बना गई। ये कम था, मैं तुम्हें झेल रही थी, अब इसको भी झेलना पड़ेगा। इन्होंने नफरत से कहा। अब आपको कुछ बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा बेगम कलसूम, क्योंकि बाबा ने जाते जाते एक वसीयत मुझे सौंपी थी जो आज की तारीख में मंजूर हो गई है। इसने खाली लिफाफा इसके सामने किया। ये क्या है? लिफाफा लेती हुई वो परेशान हुई थी। आपकी आज़ादी का फरमाना, मरने से पहले ही बाबा आपको हर रिश्ते से आज़ाद कर गए थे। इसमें कुछ और शहर में मौजूद एक फ्लैट के कागजात, इसकी चाबी है जहां आपको जाना है। कुछ घंटे हैं आपके पास, वरना मैं धक्के मार कर यहाँ से निकालूंगा। इसने सख्त तीर लहजे में कहा। ऐसा मत करो दामिल, मैं तुम्हारी माँ हूँ। वो इसके कदमों में गिरी थी। सौतेली माँ वो माँ जिससे मैं माँ का मकाम दिया था, मगर आप ना माँ बन पाई और ना ही बीबी। अब यहाँ से निकल जाएं।
وہ اپنے بابا کے خاص ملازم کو انہیں یہاں سے لے جانے کا اشارہ کرتا ہوا گیا تھا۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے گئی تھی، وہ چاہ کر بھی دامل اور پریشے سے معافی نہیں مانگ پائی تھی اور وہاں سے چلی گئی۔ قدرت دامل شاہ پر مہربان ہوئی تھی، پریشے بیٹے کی ماں بنی تھی۔ شاہ کی جان آج کل مجھ پر دھیان نہیں دے رہی۔ کلثوم بیگم کو حویلی سے گئے سال ہو گیا تھا۔ دامل اور پریشے کا 4 ماہ کا عریب جو ہر وقت پریشے کے ساتھ چپکا رہتا تھا، آج شکوہ دامل کے لبوں پر آ ہی گیا تھا۔ آپ پر بھی یہ بات لاگو ہوتی ہے شاہ صاحب؟ عریب کو سلا کر وہ پریشے دامل کے کندھے پر سر رکھ گئی۔ دامل شاہ مصروفیت بہت بڑھ گئی ہے جب سے اس نے سارا کام خود سنبھالا تھا، وہ ہر وقت کام میں مصروف رہنے لگا۔ آپ کے لیے تو دامل شاہ کے پاس وقت ہی وقت ہے، جانے دامل اسے خود کے مضبوط حصار میں لیتا۔ دامل اسے اپنے سامنے کر گیا تھا، جھوٹ ایک ادا سے کہتی وہ دامل کی محبت کو آزما رہی تھی۔ ایسا کیوں محسوس ہوا میری جان کو؟ اس کے لبوں پر شدت سے چپتا ہوا اسے بنا موقع دیے جنونی ہوا تھا۔ بات جو اس کی محبت کی کمی پر آ گئی تھی۔ اب پریشے پچھتائی تھی، اس کی جنونیت سہا نہیں سکتی تھی۔ چونکہ آپ مجھے وقت نہیں دیتے، ہر وقت کام میں مصروف رہتے ہیں، اسی لیے اس نے محبت سے چور لہجے میں کہا، اب سارا وقت آپ کا اور کوئی حکم؟ پریشے نے نفی میں گردن ہلائی۔ اب تمہاری باری ہے۔ اس نے ناسمجھی سے شاہ کو دیکھا۔ کیا کس کرو مجھے؟ پریشے کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ میں نہیں کروں گی۔ اس کے انکار پر دامل خفگی سے اسے دیکھا۔ محبت نہیں کرتی تم مجھ سے؟ پریشے نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ کرتی ہوں، بہت کرتی ہوں میں آپ سے۔ اس نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ جھوٹ ایک کس تو کر نہیں سکتی اور دعوے محبت کے کرتی ہو۔ دامل کی آنکھوں میں شرارت تمڈی تھی۔ شاہ، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں آپ سے اتنی محبت کرتی ہوں جتنی دنیا میں کسی نے کسی سے نہیں کی ہوگی۔ آنکھوں میں نمی لیے وہ دامل شاہ کا چہرہ اپنے نازک ہاتھوں میں لیے بولی۔ وہ اپنے شاہ کو ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ جھوٹ مت بولو تم۔ اس نم آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دامل نے نظروں کا رخ موڑ لیا تھا۔ پریشے کی آنکھوں میں دیکھنا مطلب خود کو کمزور کر لینا۔ میرے کس کرنے سے آپ کو یقین ہو جائے گا میں آپ سے محبت کرتی ہوں بنا؟ پریشے کو دیکھے دامل نے گردن ہلائی، مگر اگلے ہی لمحے وہ اپنے گال پر پریشے کے نرم سے لمس پر دنگ رہ گیا۔ وہ آنسو بہاتی ہوئی اب اس کی آنکھوں پر لب رکھ رہی تھی۔ اب یقین ہو گیا، دامل نے نفی میں گردن ہلائی۔ اس پر پریشے نے آنکھیں بند کی، اس کے لبوں پر نرم سا لمس چھوڑا۔ وہیں دامل کے اندر ایک سکون اترا تھا، محبت کو پا لینے کا سکون۔ اب یقین ہو گیا۔ پریشے کی معصومیت پر وہ جی جان سے مسکرایا۔ مجھے کبھی شک تھا ہی نہیں، بس آپ سے اظہار کروانا تھا۔ اسے خود کے قریب تر کرتے ہوئے دامل نے اسے بنا موقع دیا اس کے چہرے پر جا بجا اپنا لمس چھوڑا تھا۔ جو آپ سے محبت ہے دامل۔ دامل کی گردن میں ہاتھ ڈالتی ہوئی وہ اس کے پیشانے سے پیشانی مس کرتی ہوئی مسکرائی تھی۔